السلام عليكم، كي صبحتوا لاباس عليكم؟ نقول لكم مبروك واشركم ان شاء الله تكملوا رمضان بخير وعلى خير ويجيكم العيد وانتم في احسن الاحوال، انتم والاهل ديالكم اللي قراب واللي بعاد، ونتمنى كل شيء يكون بخير وعلى خير، انتم ووليداتكم ورجالاتكم وعائلاتكم اللي قراب واللي بعاد. الله يدخل علينا ان شاء الله العيد الصغير بالصحه والهنا، وسالينا التحضيرات نتاع رمضان دابا تنحضروا للعيد ان شاء الله. البارح صوبت معكم الكعبه، واليوم غادي نصوب معكم فقاس عادي اللي كنديرو من زمان. ما عاديش ندير انا لا فقاس البريستيج لا والو بور لانستون، غادي ندير غير هذا كافي لان كيعجبني انا بالجنجلان والنافع، ومره اخرى ندير معاكم نتاع القرقاع ونتاع اللوز ونتاع الزبيب ونتاع كلشي. دابا انا اكتفيت بهذا ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله يرقكم ونحققوا ان شاء الله نجاح في هذا الفقاس. Bonjour tout le monde. Hier j'ai fait avec vous des carnes de gazelle. Tout d'abord, j'espère que vous allez bien, vous et votre petite famille, les plus proches et les plus loin. Que vous allez très très bien et que vous... J'attends toujours les commentaires. J'ai fait un effort pour parler en français malgré que j'ai fait des fautes. Je ne suis pas une Française, mais j'ai fait des efforts pour les Français pour qu'ils apprennent et que ceux qui aiment les gâteaux marocains et les plats que j'ai fait. Donc voilà, hier j'ai fait carne de gazelle avec vous. Aujourd'hui je vais faire un petit gâteau, c'est un petit biscuit que vous pouvez manger, buvez le thé avec ou le café pour le petit déjeuner ou pour 4 heures. C'est pas un dessert. Moi j'aime bien boire le café le matin avec, ou bien la fin de vers 16h, 16h30, je bois un petit café ou un petit thé avec aussi. Donc ce qu'on a besoin pour ça, j'ai les grains de sésame, j'ai l'anis, j'ai 5 œufs, un verre de l'huile, un verre de sucre, peut-être je vais rajouter un demi de sucre après, et de la farine, un pincé de sel et un tout petit peu de citron, de jus de citron, parce que j'aime bien qu'il enlève l'odeur des œufs. Voilà les bnats. بور الفقاس اللي غادي ندير فقاس عادي اللي كنديرو من زمان، ما غاديش ندير نتاع القرقاع ونتاع انا اكتفيت بهذا، كيعجبني بزاف. المهم فيه الجنجلان، غادي ندير الجنجلان فيه والنافع، البيض، كاس الزيت وكاس ديال السكر، يمكن نزيد شويه السكر واحد النص، والطحين بيان سور مغربل، ou un tout petit peu de citron parce que j'aime bien qu'il enlève pour moi يحيد ليا ديك الريحه ديال البيض، وواحد القريصه ديال الملحه. دونك فوالا انا غادي نحاول دابا نصوب البيض ونرجع لكم. Donc les 5 œufs ici, et j'ai rajouté le blanc de la 6e œuf parce que le jaune je l'ai gardé pour étaler sur les gâteaux que je vais faire. Vous allez voir qu'est-ce que je vais faire avec. J'ai oublié de vous dire qu'il y a la levure. Donc voilà. البنات درت 5 البيضات وزايد شويه ديال زايد البلون ديال بيضه، وخليت الصفر باش ندهن به الفقاس ابري. Voilà البنات. Je vais travailler les œufs. Il faut bien travailler, le monter bien comme il faut. Voilà, j'ai fait un verre de sucre et demi. Voilà البنات، درت كاس ونص ديال سنيده، كوم عندي 5 البيضات ونص، دونك كاس سي بور 3 ولا 4 البيضات.
pincée de sel, le citron. زدت الملحة وزدت السيترون البنات. J'ai rajouté de l'huile. De l'huile. Voilà. J'ai rajouté de l'huile. Et là, je continue avec le batteur. J'aime bien, moi, les grains de sésame في الفقاص. Là, c'est le fenouil, l'ani, ou le fenouil, المهم النافع. فنوي l'ani, fenouil c'est حبة حلاوة. Et l'année, c'est le nafah. Voilà, j'ai pas mélangé ma tahine parce que la quantité de tahine, je sais pas combien. Mais j'aime bien. أنا هذا سميتو الفقاص فيه الزريعة مزيان. درت après c'est la farine. كي قلت لكم البنات المهم درت البيض، الزيت خدمت البيض مع السكر وزدت عليه الزيت. ابخي شويش ديال قطيره ديال الحامض، ان بانسي ديال قريصه ديال الملحه. ودابا زدت الطحين وغادي نزيد الطحين، باقي زدت الطحين وغادي نزيد ان ساشي ديال ليفور شيميك. ça suffit un sachet parce que comme ça ما يتفرقعناش. Un sachet, ça suffit pour que ça se casse. Ça va pas faire de vergetures sur le gâteau. Faut pas que ce soit qu'il y ait trop de vergetures. Parce que parfois, on peut pas faire autrement. Il y a. Là, je vais continuer avec la main et après, je reviens vers vous. المهم البنات درت الطحين ودرت الخميرة. دابا غادي نخدمها بيدي ونرجع عندكم ان شاء الله. Voilà, la pâte est prête. Il faut qu'elle soit dure, hein. Pas trop mou, hein. Il faut qu'elle soit dure. Par contre, on ne la travaille pas beaucoup. Dès qu'on rassemble tous les ingrédients, qu'il est comme ça, on arrête. C'est pas la peine de la travailler trop. البنات فوالا انا جمعتها بلا دليك بلا والو، هي تجمع لكم العجينه صافي هداو. ما تدلكوهاش بزاف زعما تبقاو تخدموها بحال الخبز. نو هي تتجمع الخليط هداو. بون غادي نقطعها ونرجع عندكم ان شاء الله. فوالا درتهم هكا. غادي نكمل نخدم هادي يكونوا تقريبا كلهم تقاده وحده. فوالا في القصديره هما متواسعين بيناتهم اتساع وميم طاي تقريبا نفس لا طاي. Voilà, j'ai fait ça dans le plat, à rentrer dans le four. Donc, ils ont même taille à peu près. Et là, je vais mettre de l'œuf avec Nescafé que je vais étaler. Je reviens vous voir. Voilà les filles. Moi, je vais étaler avec la main. Je vais étaler. J'y mets le jaune d'œuf avec Nescafé. Je vais l'étaler avec la main, je préfère. Et après, je reviens. Je finis, je reviens. Après, avec une fourchette, on peut faire le décor. Vous faites ce que vous voulez. Moi, je fais comme ça. Comme ça.
Ouais, mais le décor, chacun ses idées. Ses idées. بون البنات درت القهوة ونسكافيه هذا وسميتو وصفر البيض دهنتهم في العجينة. دابا تنديكوريها بالفرشيطة ديكوريوها كي بغيتو، يعني تنسالي ورجع عندكم. لو ديكور هاكي ديكوريت، درت بحال السمولة هادي في الجناب وفي الوسط اون هادي اون زيكزاك وهادي اوسي اون زيكزاك. Voilà le décor, j'ai fait comme une épi. Sur le côté au milieu, j'ai fait en biais. Là, c'est zigzag. Et là, ce petit décor comme ça. Et là, je vais le mettre au four. Le four, il ne faut pas qu'il soit trop chaud pour que ça explose pas la pâte. Même, vous pouvez le mettre dans le four froid. Comme ça explose pas la pâte. Quand ça explose la pâte, ça fait pas beau. Ben, j'espère que ça va pas exploser la mienne. Parce que ce gâteau, c'est pile en face. Allez. نتمنى ما يطرطقوا ليا شي في الفور هاد الفقاس. بون ما نطولش الهضره ترجع ان شاء الله. المهم نتمنى ما يطرطقوش باش ما يجيش مداير. الي ا تو سويت. فوالا البنات من بعد ما طابو راه تشققوا شويش malgré que j'ai essayé de ne pas باش يتشققوا. Ça a explosé avec le four et en plus je l'ai pas allumé زعما تالين درتو مع شالتو. Voilà, c'est cuit. Demi-cuisson, pas cuit. Et malheureusement, ça a éclaté dans le four. Ouais, ça c'est le four, malheureusement. Donc là, je vais les mettre dans un torchon mouillé. Voilà, c'est un torchon mouillé. Hop. Je le couvre et je les laisse. L'autre aussi, je vais la mettre jusque demain. Demain ou ce soir. J'ai pas besoin là. Je vais faire une autre chose. Voilà. Et je vous retrouve quand je vais les faire cuire. Ok? Allez, à plus. دونك غنخليهم في زيف فازق البنات. درتهم مالوغوزمون طرطقوا شويش في الفران، شي بلايص طرطقوا. نديرهم درتهم في طورشون فازق ونخليهم حتى العشيه ولا حتى الغدا. ما جي با بيزوان دابا. دونك حتى يبردوا مزيان ويوقفوا راسهم عاد نقطعهم. هالي حتى نجي نطيبهم نعاود نرجع لعندكم. هاك فوالا. من بعد ما ارتاح مزيان انا غادي نقطعو. صافا يا با بوكو دو ديغان. جو في انكور المهم انا غادي نقطعو. ما يمكنليش نفيلمي ونقطع حتى نقطع ونعاود نرجع عندكم ان شاء الله. فوالا هادشي اللي تفرتت. ما جي با بي فير ميو. كوم جي قلت لكم تشق شويه. Voilà, on coupe comme ça. Regardez, hop. On coupe comme ça. Et après, on va le remettre au four. Après qu'il s'est reposé, on peut dire, vous pouvez le laisser une nuit entière ou bien toute la journée dans un torchon humide. Et après, vous le coupez comme ça en tranches et vous le remettez encore dans le four, qu'il soit cuit devant et derrière. Après, vous allez voir la touche, comment il est à la fin. Donc, voilà, les bnates, تفرست لي شي شوية sur les c'est pas grave. L'essentiel, il est là, regardez. Hop là. ما مفرتتش بزاف، المهم راه مزيان. نحاول ما نفرتوش. Voilà les filles. Après, je vais couper en biais, qui sera un petit peu plus long. Comme ça se casse un petit peu sur le bord, comme il s'est éclaté dans le four. Je vais couper en biais un tout petit peu plus grand, comme ça, on perd il fait moins de miettes.
البنات ها هو دابا غادي نحاول نقطعو شويه اون بيي هكا عوج شويه باش كيف تفرست ليا شويه حيت طرطق في الفران باش نديروه ان بتي بو بلو غران ما يدعلناش بزاف. يلا ا تو سويت. Voilà la touche finale. Elle n'est pas brûlée, ni rien du tout. Elle est bien, pas plus que ça, parce qu'après ça va se brûler. Donc comme ça, vous pouvez boire votre thé, trempez-le dans le thé vous, ou bien dans le café, ou manger comme ça avec le thé et le café. Voilà البنات la touche finale. درت لكم طبيسل صغير باش تشوفوا القوام ديال comment il s'appelle الفقاص، ما محروق ما والو. فو با بلو با كتر من هكا باسكو ابخي مشي يتحرق ولا حاجه. ما غليتش هانتوما. المهم صافا الحمد لله. ماشي واخا شتي فين تشق هنايا مي ماشي ما سي با ترو غراف. نتمنى يروقكم، ما تبخلوش عليا بجيم، واللي ما مشاركش معايا يشارك في القناه ديالي مرحبا به، وكتبوا لي التعليقات ديالكم، ولكم جزيل الشكر. الله يحفظكم ويستركم في هاد العواشر، واللي عندهم يمتوا باه الله يخليهم له، واللي ماتوا له الله يرحمهم ويوسع عليهم. وتهلاو حبايبي تهلاو. احبكم في الله، لا اله الا الله، والسلام عليكم ان شاء الله الى حلقه مقبله. Bon ben monsieur dame, voilà le petit gâteau sec que je vous ai fait pour boire le thé et le café. Donc celui qui n'est pas abonné, vous pouvez abonner avec moi, ça sera gentil de votre part, et partager avec vos amis, votre famille. Et vous pouvez me laisser vos commentaires pour que je m'avance. C'est avec vos commentaires que je suis encouragée. Et je vous remercie d'avance. Je vous dis à bientôt à une autre recette, Inch'Allah. Allez, au revoir, à bientôt. Vous pouvez le ranger dans une boîte. Moi, j'ai fait une couche. J'ai fait entre chaque couche papier de cuisson là. Comme ça ne se casse pas. Quand vous prenez cette couche, vous enlevez le papier. Quand vous prenez cette couche, vous enlevez le papier pour vous servir dans le deuxième couche. Et comme ça jusqu'à la fin. Donc bah là, j'ai pas besoin tout de suite. La fête, ça sera après-demain. Ou je sais pas quand. Pour le sortir, donc c'est pas la peine. Là je le protège dans cette boîte et voilà. Bon ben à bientôt, au revoir. البنات انا درتو في لابواط، درت une couche ديال الفقاص ودرت البابي دو كويسون entre chaque couche، ما بين كوش وكوش البابي دو كويسون كوم سا ما يتهرش. باش تجي تاخدي هذا ما تقيسيش لتحت، خدي هذا حيدي الكاريط، عاود خدي الكوش الثانيه وحيدي الكاريط، هكا هانتيا محافظه عليه. يلا الله يحفظكم، مع السلامه.